আজ আপনাদের নিয়ে যাব দার্জিলিংয়ের এমন এক অফবিট স্পটে যা এখনো রয়েছে লাইমলাইটের বাইরে। তবে এই পাহাড়ি গ্রামে একবার গেলে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না, এই কথা কিন্তু আমি একেবারে হলফ করে বলতে পারি। রাস্তায় পড়লো নামাহাটা ইকো পার্ক। 20 টাকার টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চলুন আপনাদের ঘুরে দেখাই। এই স্পটটা এখন সবারই চেনা, তাও বড্ড ভালো লাগে জায়গাটা। ঘন পাইন ফরেস্ট, আর আশেপাশে কিন্তু প্রচুর দোকানপাটও রয়েছে। এখানে 20 টাকার টিকিট কেটে উঠতে হয়। খানিকটা সময় এখানে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। পেশক রোড ধরে ছুটল গাড়ি। একেবারে গাড়ি থেকে নামলাম বারামাংবাতে গিয়ে নির্মলস ফার্মের সামনে। এখানে 20 টাকার টিকিট কেটে ফার্ম ঘোরা যায়। চলুন যাওয়া যাক। ये जिंजर ना? हाँ, ये तो पता है जिंजर। इसको आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग बोलते हैं बातापी। आप लोग? ग्रेप फ्रूट इंग्लिश में लिखा हुआ है। দেখেছেন অরেঞ্জে কিন্তু রং ধরতে শুরু করেছে অলরেডি। এই যে অ্যাভোকাডো গাছ। চলি। বিনস হয়ে রয়েছে এখানে। আর এই যে দেখুন হাতের সামনে মৌসম্বি মনে হচ্ছে, দেখে এটা মৌসম্বি মনে হচ্ছে। यहाँ पे और कुछ है क्या? नीचा कीजिए थोड़ा। এই দেখুন অরেঞ্জগুলো এখন এরকম বড় বড় হয়ে গেছে। আর কিছুদিন পরই কিন্তু আস্তে আস্তে এই দেখুন। ये क्या है? ये फोड़ के खाता है इसको। ये क्या चीज है? ये खोल सकते हैं आप? खोलिए ना। नहीं, हमें तोड़ने की इजाजत नहीं है। ओ, इजाजत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? এই ফলটাকে কেউ চেনেন? এখানে তো ছেঁড়া যাবে না, কিন্তু এই ফলটা কেউ চিনতে পারছেন কি? অনেকটা প্যাশন ফ্রুটের মতো দেখতে। প্যাশন ফ্রুট তো নেই है ना? नहीं है।
দেখতে অনেকটা একই রকম লতানো গাছ। ऑरेंज और पास से কমলা লেবু, ছোট ছোট কমলা লেবু অলরেডি রং হতে শুরু করেছে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে, তাই না? বাকিগুলো সবুজ, এই যে অরেঞ্জ অরেঞ্জ কমলা লেবু। আপনারা চাইলে এই ক্যাফেতে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন, আর খাওয়া দাওয়া করলে যে 20 টাকার টিকিট কেটেছেন তার সেই 20 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্টও পেয়ে যাবেন এখানে খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে। हाँ क्या? अच्छा ये फिश भी है। আর এখানে রয়েছে কালারফুল মাছ। এগুলো খাওয়ার জন্য না, এগুলো দেখার জন্য। নির্মলস ফার্মের একদম পাশেই কিন্তু আরেকটা অরেঞ্জ গার্ডেন আছে। আপনারা চাইলে সেখানেও ঘুরতে পারেন। 50 টাকা জন প্রতি খরচ। এবার এই রাস্তায় ঢুকলাম, তাকলিং লেখা রয়েছে। ওই দিকের রাস্তাটা ছোটা বাংবায় চলে যাচ্ছে, তাই তো? আচ্ছা, আর আমরা এই বাঁদিকে ঢুকে পড়লাম তাকলিং এর রাস্তায়। তাকলিংয়ে ঢোকার পরই বুঝতে পারবেন একদম শান্ত একটা গ্রাম, যেখানে চারিদিকে বড্ড অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম আমাদের আজকের গন্তব্যে, বেথেসডা হোমস্টে। হোমস্টের ওনার গায়ত্রীদি অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। পৌঁছে গিয়েছি আমরা আমাদের গন্তব্য তাকলিং এর বেথেসডা হোমস্টেতে। হোমস্টেতে ঢুকতেই মনটা বড্ড ভালো হয়ে গেল আমার। মনে হচ্ছে যেন একটা ফুলের বাগানে ঢুকে পড়েছি। কি ব্রাইট চারপাশ! গায়ত্রীদি সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন আমাদের। চলুন এবার আপনাদের রুমটা ভালো করে দেখাই। কমলা লেবু গাছে কমলা লেবু হয়ে রয়েছে, কত সুন্দর লাগছে দেখতে। দেখুন গাছ ভর্তি কমলা লেবু। উপর হ্যাঁ, প্রথমেই আপনাদের এই রুমটা দেখিয়ে দিই। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন দুটো সিঙ্গেল বেড রয়েছে, একটা ডাবল বেড রয়েছে, একটা সুন্দর ওয়ার্ড্রপ, ছোট্ট একটা কাবার্ড মতন রয়েছে, একটা ছোট্ট কাবার্ড একটা রয়েছে। এদিকে ড্রেসিং টেবিল, এই সাইডে ওয়াশরুম। দেখুন সুন্দর পরিষ্কার ওয়াশরুম। এখানে কিন্তু গিজারও রয়েছে। ভালো লাগবে আপনাদের দেখলে রুমটা, একদম পরিপাটি ছিমছাম একটা রুম। আরামে কিন্তু এই রুমে আপনারা 4 জন থাকতে পারবেন। আর সব থেকে মজার ব্যাপার হলো এখান থেকে এই যে এই বেডটায় শুলে বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যায়, কালিম্পংয়ের যে নাইট ভিউটা দেখতে পাবেন। এটা ঠিক পাশের রুমটাই, এখানেও দেখতে পাচ্ছেন তো, এখানে একটা সিঙ্গেল বেড, এদিকে আর একটা ডিভান মতো রয়েছে, একটা ডাবল বেড রয়েছে একই রকম। এই রুমটার আবার এই সাইডে দরজা রয়েছে একটা, ওই দিকটা খুলতে পারবেন আপনারা চাইলে, ব্যালকনির দিকটা। আর এই যে এইদিকে ওয়াশরুম सेम। हाय, क्या नाम है आपका?
हाँ करीना सरीना लेप्चा। अरे ये तो एकदम छोटू है। ओ कितने दिन का? 1 month हो गया। ओनली 1 month। सरीना लेप्চা লোকাল মানুষজনরা এখান থেকে আসছেন। এই ভিউটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি আমি, কতক্ষণে মেঘটা একটু কাটবে আর এখানে ভিউটা দেখতে পারবো। এখানে একদম পাশেই কিন্তু রাস্তাটা রয়েছে, দেখুন রাস্তার পাশেই গাছপালাগুলো কি সুন্দর লাগছে দেখতে। বীরেন দাদা সব জিনিসপত্র নিয়ে আসছে। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর, ফুল গাছে ভর্তি পুরো। এই দেখুন आप ये कहाँ पे आए हो? ये कौन है आपका? मम्मी का घर। मम्मी का घर। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। मेरे घर में भी एक छोटू सा बेबी है, वो क्लास 1 में पढ़ती है। आप नॉटी हो या एकदम गुड गर्ल हो? गुड गर्ल। जाओ अब खेलो। এখানে রুমের সামনে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন গোটা ভ্যালি। একদিকে কালিম্পং, অন্যদিকে সিকিমের তারেভির, আর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা নদী। यहाँ आने के लिए एनजीपी से अगर किसी को शेयरिंग गाड़ी चाहिए या कैब चाहिए तो बुकिंग करते समय वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं शेयरिंग गाड़ी के लिए मैं ड्राइवर का नंबर भी दे सकती हूँ, या फिर अब मुझे बोलेंगे तो मैं भी ड्राइवर को बोल के गाड़ी बुक कर सकती हूँ शेयरिंग में। और शेयरिंग के लिए पर हेड 300 रुपीज़ अप्रॉक्स इतना लगेगा। 7:30 से निकलता है, 7:30 बजे सिलीगुड़ी से निकलता है और ये रूट मेरा होम स्टे होकर ही जाता है। और वही गाड़ी फिर शाम को भी 3 बजे के अंदर यहाँ से निकलता है। कैब चाहिए तो कैब के लिए भी हम कैब यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, या सिलीगुड़ी से आना है तो वहाँ से भी हम कैब बुक कर सकते हैं। उसके लिए यही 3,500 अप्रॉक्स इतना ड्राइवर लेता है। अगर ग्रुप में कोई स्टूडेंट्स वगैरह ऐसा आते हैं बाहर विज़िट के लिए, घूमने के लिए, तो अगर वो लोग पसंद करते हैं यहाँ रुकने के लिए, अगर टेंट में रह सकते हैं तो मैं टेंट यहाँ यहाँ से प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा जगह है बाहर पर। শরীরটা একটু খারাপ ছিল, জ্বর জ্বর লাগছিল। গায়ত্রীদি রাতে অনেক কিছু বানিয়েছিলেন ডিনারে, কিন্তু ছবি আর তোলা হয়নি ঠিক করে। হালকা খাবার খেয়ে এখন চলে এসেছি রুমে, কাল আবার কথা হচ্ছে। গুড নাইট। গুড মর্নিং। একবার দেখুন ভোরবেলায় কেমন দেখতে লাগে টাকলিংকে। গুড মর্নিং। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই একদম রেডি হয়ে নিয়েছি, একটু পরেই আপনাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বো আশেপাশের গ্রামটা ঘুরে দেখতে। এখন এই জায়গাটার সৌন্দর্যটা একটু উপভোগ করি।
আমি ঘুম থেকে উঠে একটার পর একটা ছবি তুলে চলেছি। চাও এখানেই খেলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে যদি ঠিক এই দিকটায় দেখেন, যদি কপাল ভালো থাকে আর ওয়েদার ভালো থাকে তাহলে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখাও পেতে পারেন। ঠিক এই জায়গাটায় কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জটা দেখা যায়। আর তিস্তা তো আপনাদের দেখালামই একটু আগে। সত্যিই প্রচণ্ড শান্তি রয়েছে জায়গাটায়। ঘুম থেকে ডাকছে ওঠার জন্য। এরকম পাহাড়ি জায়গায় কয়েকটা দিন চুপ করে বসে থাকলে কতটা মন ভালো হয়ে যাবে বলুন তো। এই গাছের ফুলগুলো এত সুন্দর লাগছে, অনেকটা গাঁদা ফুলের মতো, কিন্তু পুরোটা সেরকম নয়, অত্যন্ত সুন্দর। দেখুন ওইদিকে ইয়েলো কালারের, তার উপরে জবা রয়েছে, পেয়ারা গাছ, এদিক দিয়েও উপরে ওঠা যায়। এই বাড়িটায় হোমস্টের যিনি ওনার তার মা বাবা থাকেন। ওই দিকে ছোট্ট গ্রামটা রয়েছে, এখানে একটা দুটো বাড়ি। আজকে অনেকটা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি। এই দেখুন একজন আমার সামনে চলে এসেছিল, আমি এখানে আসা এখন দৌড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির মধ্যে থাকা আর একটা অন্য আমেজ আছে। দেখুনটা নামার রাস্তা নিচে, দুপাশে পুরো গাছের মধ্যে দিয়ে। এমন একটা জায়গা মানুষের ভালো লাগতে বাধ্য, প্রচন্ড সুন্দর। এটা কি গাছ আপনারা চেনেন? চিনতে পারলে প্লিজ জানাবেন। हम लोग पर हेड 1500 लेते हैं फूड एंड लॉजिंग करके। तो उसमें आप लोग का लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा और शाम को टी स्नैक्स मिलेगा और उसमें फिर डिनर भी मिलेगा। दूसरा एक्स्ट्रा आइटम अगर ऐड करना है, जैसे आप लोग को अगर एक कुछ भी लेना है उसमें बारबेक्यू चिकन भी हो जाएगा। उसमें पर हेड पर केजी का मिलेगा, उसमें आपको 1000 रुपीज़ बारबेक्यू का। उसमें हम लोग लेकिन आप लोग को पहले ही बताना पड़ेगा कि आप लोग को बारबेक्यू चाहिए। গরম গরম লুচি, সবজি আর তার সঙ্গে ডিম সেদ্ধ। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছে, জানি না এখানকার জলে কি আছে, বারবার খিদে পেয়ে যাচ্ছে। চটপট খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। অনেকক্ষণ সময় এখানে শুধুমাত্র হোমস্টেতে ঘুরেই কাটিয়ে ফেললাম, আমার বেরোতেও ইচ্ছে করছিল না, এতটা ভালো লাগছিল। খেয়ে নি চটপট। বুঝতে পারছেন? গায়ত্রীদি কিন্তু খুব ভালো রান্না করেন, রাতের খাবারও খুব ভালো ছিল। খেয়ে উঠেই গায়ত্রীদির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম গ্রামটা ভালো করে ঘুরে দেখতে।
ये जगह तो बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में ना, लग रहा है एकदम फूलों की बाग से जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसी सीजन में ही मिलेगा ये फूल। हाँ, ये सीजनल है यही, लेकिन बहुत अच्छा है देखने में। हम लोगों के वहाँ पे भी ये विंटर के टाइम में सबसे अच्छा फ्लावर्स होता है। अच्छा, लेकिन विंटर तो कम ही है, बहुत कम ना। बहुत कम। पहाड़ में ऐसे चलना अच्छा लगता है, लेकिन नीचे जाना अच्छा लगता है, ऊपर उठने के नहीं आ टाइम में सकते। हालत खराब हो जाती है। एकदम शांत जगह है ना। हाँ, बहुत। पहले तो इससे भी शांत था, घर कोई दिखाई नहीं देता तब था। घर, ये सब घर तो नया नहीं है, था। दिख भी रहा है। अभी ये रास्ता बनने के बाद थोड़ा बहुत घर वो रास्ते के सामने सुविधा के लिए सब लोग बना रहे हैं। नहीं तो सब वो अंदर अंदर था जंगल के बीच में। बहुत जगह पे हम लोग देखे बहुत खेती बाड़ी होती है ना, बहुत कुछ हाँ, फार्मिंग यहाँ पर वगैरह। सभी लोग, हाँ, ये ब्रोकली हाँ। लगाया है अभी। इस बार क्या अच्छा, हुआ यहाँ पे कि ब्रोकोली भी होके हाँ, रखा है। ब्रोकोली अच्छा। होता है, वो सफेद वाला। मतलब ये गांव आपके रिलेटिव्स का ही तो है? पूरा बाहर से कोई नहीं है। अच्छा, बस। अच्छा। कोई चाचा तो मतलब है, कोई यहाँ मामा पे है। हाँ। कोई यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे तो पूरा गांव उन्हीं लोगों का है। हाँ। कहीं पे भी जा सकते, हाँ, कोई नहीं रोकेंगे। नहीं, ये सही होता है ना ये पहाड़ नीचे में? का जमीन पूरा हम लोग का है। अच्छा, ये वो आप रोड लोगों से, का। हाँ, हाँ। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में दिखता है। तो आप वहाँ पे आप लोग फार्मिंग करते हो? हाँ, क्यों नहीं। क्या क्या होता करते है? हैं। बीन्स होता है, टमाटर होता है यहाँ पर। अच्छा। जैसे ब्रोकोली बोला। और तो ये आप लोगों तो सब कुछ यहाँ से ही हाँ। लेके पूरा ऑर्गेनिक खाना ही मिलेगा ना मिलता यहाँ पे है, जो लोग लेकिन आएंगे? हाँ, अभी क्या है कि मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, खेती बाड़ी अच्छा। करने वाला नहीं है। वो मम्मी पापा का उम्र हो गया है ना। तो अच्छा। अभी लोग पहले तो अंकल करते थे? हाँ, अच्छा। पहले करते थे। अभी सब अपना अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो बस वो मैन पावर नहीं मिलता है। हाँ। তারপর বীরেন দাদার গাড়ি করে চলে এলাম লোকাল ক্যাথলিক চার্চে। सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च तकलीन, अभी वो प्रेयर चल रहा है। এখন প্রেয়ার চলছে, তাই আমরা কিন্তু কোনো কথা বলবো না, আপনাদের শুধু দেখাবো। লাকিলি আজ সানডে, তাই চার্চে এখন মর্নিং মাস চলছে। সত্যি এক অন্য অভিজ্ঞতা হলো। এটা চার্চেরই জায়গা। फ्लावर का बिजनेस कर। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं। उन लोग का अपना गार्डन का है, जैसे सामने। हाँ। यहाँ पे नर्सरी भी है, मगर कोई यहाँ पे आए तो वो लोग चाहे लेके जा सकते हैं यहाँ से खरीद के। আপনাদের তো বলাই হয়নি, গায়ত্রীদিরা প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান, ওনাদের চার্চটা কিন্তু আলাদা।
হোমস্টেতে ফিরেই চটপট গায়ত্রীদি রেডি হয়ে নিলেন। হোমস্টে থেকে বিদায় নিয়ে এবার আমরা চলেছি স্থানীয় আরেকটা চার্চে। চলুন যাওয়া যাক। এটা ছোট্ট একটা চার্চ, স্থানীয় মানুষরা এখানে যান প্রত্যেক সানডে প্রে করার জন্য। ये जगह देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है ना, क्या बोलूं। चारों तरफ फ्लावर, सब लोग बीच में से जा रहे हैं। यहाँ पे है ना? हाँ जी जी, यहाँ से शॉर्टकट है। अनि आजको दिन प्रभु तपाईले आफ्नो इच्छामा हामीलाई राख्नु भएको कारण यस ठाउँमा हामी जतिजना भेला भएका छौँ तपाईको इच्छामा अनि तपाईको अनुग्रहमा हामी एकत्रित हुन पाएका छौँ। अनि आजको दिनबाट हामी तपाईलाई महिमा दिन लागेका छौँ, फेरि पनि प्रभु तपाईको आराधना गर्न लागेका छौँ, फेरि पनि तपाईलाई उचाल्न लागेका छौँ बुवा। अनि यस बिहानी हामी तपाईको उपस्थितिलाई हामी निम्ति आउँदछौँ। आउनुहोस् पवित्र आत्मा, तपाईको उपस्थिति बिना हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ बुवा। जबसम्म तपाईको अगुवाई तपाईको उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्न बुवा, हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। यसरी पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई यस बिहानी फेरि पनि प्रभु आजको यस सङ्गतिमा हामी तपाईलाई निम्ति आउँदछौँ। आउनुहोस् पवित्र आत्मा। अनि आजको सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तिम भागसम्म पवित्र आत्मा हामी हरेकलाई वचन बोल्नेलाई, आराधना गर्नेलाई अनि म आफैलाई पनि पवित्र आत्मा तपाईले अगुवाई गर्नुहोस्। अनि प्रभु आजको सङ्गतिमा प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्। अनि हाम्रो हप्ताभरिको बितेको दिनहरूमा हाम्रो घटी कमी भएको ठाउँहरूलाई प्रभु आजको दिन तपाईले तृप्त गर्नुहोस् भन्ने हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्छौँ। এরকম একটা সানডে আমরা কেন কাটাতে পারি না বলুন তো কলকাতায়? কি রিফ্রেশিং, কি অদ্ভুত একটা ভাইব্রেশন, অসাধারণ লাগলো আমার। আমি আরও একটু সময় এখানে কাটাবো, আপনাদের কাছ থেকে এখানেই বিদায় নেব। একটাই কথা বলার, এই জায়গাটা অসাধারণ, একদম শান্ত, অসাধারণ সুন্দর একটা জায়গা। আর এই ভাইব্রেশন তো আপনারা বুঝতেই পারছেন, একটা কমিউনিটি, দারুণ ভালো লাগবে আপনাদের। হাতে সময় থাকলে অবশ্যই ঘুরে যান। এখানেই বিদায় নিচ্ছি আজ। ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন, আর অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন ভেরিটাস কোয়েস্টকে। বাই বাই।